series today, atong series. Kasi nakainumdum sa atong series. So, ang title sa atong series karon. Unsa? Red flags. Kisa ang nag-message last Saturday. Kanumdum mo? So, unsa ganito itong message last Saturday? I think nasa next slide, no? Unsa ang next slide? Muna ito ang message last Saturday. Say no to worldly validation. Diba? Nindot itong na message last Saturday. Naminaw mo? Sure. No, that was good, no? God created us. And ang only validation lang atong kinahanglan is from God, no? So, nindot ito na message. Now, unsa ba ang influencer? How do you understand the word influencer? Na-post na dra, no? So, ang influencer, familiar ba mo? Di ba sikat ka ng mga influencer karon? Kinsa ba mga influencers na ginatanaw sa YouTube? Kinsa ba ang sikat karon ng influencer? Mr. Beast? Kailan mo ni Mr. Beast? Di ba? Kuya po na siya, no? Unsa pa yung mga sikat na influencer nyo kininailhan? Mr. Bean. Lahi po na yan na-influence, Mr. Bean. Sige, kinsa ang mga influencer? Kinsa pa yung nailhan? Daghan, di ba? Like si Will Dasovich. Kailan mo ni Will Dasovich? Wala. So, tiguan mo na si Will Dasovich. Good. Sa mga influencers, Alodia Goshing Fiao. Isa kailan na? Wala. So, mga influencer. Isa ba yung mga sikat na Gen Z na influencer? Ha? Isa na si Pia. Wala kailan na. Isa na siya kailan na. Wala kailan na. So, without seriously, unsa ang influencer? How unsa karon ang dagdagang influencers karon sa nagkalat sa YouTube, no? You will know like usually influencers define karon sa social media as those who are kanang ga-market og something, no? But influencer, kung basahon nato, no, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something or the effect itself. Meaning, to someone ka na mo influence na siya dapat effect sa imuha. Na-effect sa imuha, sa imong character, sa imong behavior, and sa imuhang development. Kinsa ba nag-influence sa inyo ha? Kana inyo gina-follow o kana makaingon jud kana okay, dako jud kay siya roles ako as I grow up. Naba mo yung naga-influence sa inyo ha? Does your parents influence you to do something good or do something bad? Good, right? So mostly ang mga influencers nato, majority is family, right? Unsa pa ba ang mga major naga-influence sa inyo ha karon? Wow, nice, no? Si Jesus, no? Gikatawan lagi siya pag Jesus. No? Those, kung sa ba ang na-influence, sa ba ang naga-influence pa sa inyo ha? Does your friends influence you? So, akong question karon, imong friends ba ga-influence sa imo sa good or sa bad? Good. No? Now, my question, what influences the young people of today? Sa inyo ha karon dire, unsa ba kinsa ba ang naga-influence sa inyo ha? Aside sa parents, aside sa friends, unsa pa? Ginoo. Sure ha? Sure mo? Matay mo karon. No? Now, napay lain naga-influence karon which is very sikat karon kani ginatawag na social media. Right? Question lang. Pila mo ka hours ga-spend or let's have mag-check ang status karon. Kung tagpila mo ka oras nag-spend time sa social media. Unsa pinakasikat na social media? Facebook? Facebook ba dyan or TikTok? TikTok. Let's start with TikTok. Pila diri, raise your hand if you spend at least 4 hours a day in TikTok. Raise your hand.
Ay kadlok, dito mo pakanunog snack o yan, joke lang. Ay mo kadlok. 4 hours a day sa TikTok. Don't lie. Ang maglay, makilatan mo niya pagawas. Joke. Sobra, okay. Sobra. TikTok na? Okay. Sige. Down. Kinsa ang spend diri at least 4 to 5 hours sa Facebook. Okay, so Facebook users ni diri, majority. No? How about YouTube? 1 hour. Sure. Alright. Now, unsa pa ba? Unsa pa ba mga social media? Wow, Spotify. Nag-aasal ginawa sa Spotify. Ga-podcast ka? Amazing. Twitter? Nag-tweet dire? So, kung ga-Twitter, amazing, no? Now, na ako ipakita na picture sa inyo karon that talks about money ang statistics sa US. Kita po, from ages 13 to 17, so your age. So, sa US, hindi kay sikat ang Facebook. Ang pinakasikat sila is ang YouTube. So, out of 100, 19 kabuk bata from ages 13 to 17 spend ritso dayon sa YouTube. In a day. 41 kabuk ang spend in several times in a day. Dili kayo diretso sa YouTube. And then about once a day, 17. Once a week lang siguro, 12. No? Pero makita ninyo na mostly sa mga bata karon sa inyong edad, automatic, like this question. When you wake up in the morning, unsa ang first ninyong gina-open sa inyong cellphone? Facebook. Okay, Messenger. Kung nabay ka love sa inyo ha, or wala, kinatanaw ko na nag-check kung ano ba si kuya o si ano, no? The next, TikTok. Sa US, sikat kaya ang TikTok. I think sa Asia, but according sa isa na ko ka-source, Kandog State, dito karon na ban ang TikTok tungod sa Chinese ang naghimo. No? And then US and China is karon is grabe ilang karon, no? So, pero makita nimo from ages 13 to 17 years old, majority is naka-stuck. Ang naga-influence sila in a day is the social media. During my time, wala pa'y ani. So usually, ang naga-influence ako sa una is the TV. Television pa lang na. Kung na kay cable sa una, dato ka. Kung na may cable sa una, dato mo. But now, through technology, easier na lang tanan. YouTube. Question, unsa yung ginatanaw sa YouTube? Vlog. So, unsa na vlog? Kaginsang vlog? Mukbang. Mukbang? Amazing. Mukbang? Cocomelon. Alright. So, pwede, our message for today is this. Say no to ungodly influence. Say no to ungodly influence. So I want you to listen carefully. Why? It's because kamo ang ginatira ani na edad. Nasabtan ninyo? Ang inyong edad ang ginaigo ani. And that's why a lot of young people ma-influence sa dili maayo tungod kay kung unsa ilang ginatanaw, kinsa ilang kay ginakauban. Kinsa na yung mga barkada diri na ay mga barkada? Raise your hand. Okay. So, we will now identify karon kung okay ba na yung mga barkada or dili. Seryoso niya? This is serious matter. Dili ni siya sa tawa ni. Dili ni siya sa tawa na. Dili ni joke lang. Because nagkamali ko ana because I followed ungodly influence. And ang resulta, regret sa akong life until now. Because I followed them. Mga barkada,
I want you to be careful with your friends. I want you to choose your friends. Kaya kung dili nimo i-choose ang inyong friends, it will have an effect sa inyong life na later on sa inyong kinabuhi, magmahay ka. Just like sa story na itong buhaton karon, kabalo mo kompleto ang Bible in 1 Kings chapter 12, no, mo ni atong studihan si King Rehoboam because he followed ungodly influence. Usang resulta sa yaha. Next slide, na picture. Ang Israel sa una was one nation. Isa ka nation ang Israel, ruled by one king. Now, sa una, during the time of David and King Solomon, isa lang ka nation. Now, because of this king, because of he did not follow or nag-follow siya og ungodly na mga friends, mga barkada, the result was the kingdom was divided. So akong challenge sa iyo karon is this. I want you to, gusto na akong prayer is this, that when you go out and in a place, you will be careful of selecting your friends. Because your friends has the capability to influence you to do good or bad. Tuhara na. Kung ikaw ang klase karon, then I want you, akong prayer karon is that when you go out, you will evaluate in yourself. Am I with my friends or am I with a friend na naga-influence ako to do good, or I am in a group of friends na naga-influence ako to do bad? Duhara na. No? And always remember this, your decisions today will have effect in the future. I'll tell you. Let's go on sa story ni Rehoboam, King Rehoboam. 1 Kings chapter 12, verse 1. Rehoboam went to Shechem, a northern part sa Israel. Kay kung himuon siyang king. No? So when Jeroboam, kaning si Jeroboam, dili ni siya linya ni David. So meaning, di ba, kung kabalo mo sa story ni King David, si King David lang ang gihimong iyahang pamilya mahimong linya na mahimong king sa Israel, mga kings. Si Jeroboam is dili, no? So nitaka siya ni katong about kang Solomon. Long story short, verse 3, next slide ingon siya, the leaders of Israel summoned him, meaning si King Rehoboam, and Jeroboam and the whole assembly of Israel went to speak with Rehoboam. Usa lang gihangyo, verse 4. Ang mga leaders sa Israel na gihangyo kang King Rehoboam. Usa lang gihangyo sa verse 4. Ang imong papa, which is si King Solomon, no, ang katawanan lang ani kay si King Solomon naa siya 1,000 kabuok wife. Kanya usa lang kabuok ang gi-describe sa Bible na lalaki. I don't know unsa ang story behind it, but naa siya 700 kabuok wife o 300 kabuok concubines, si King Solomon. Pero isa lang ang gihimong king, which is si King Rehoboam. Usa lang hangyo, sa panahon ni King Solomon, ang Israel grabe kayo og tax, taas kayo og tax. No, nagdemand og lisod na trabaho og taas kayo na tax. And taas kayo. So ilang hangyo na kung pwede ta malaytan lang. And we will be your loyal subjects. Ang hangyo sa mga Israelites, please, ilaitan lang ang trabaho, ilaitan lang ang tax, and we will be loyal mi sa imuha. Not just like sa imong gabot sa imuhang father. Now, during those times ni King Solomon, some scholars believe, or some people nag-study sa Bible believe na okay sa ilaha ang naay tax, dako silang tax because they saw the vision of King Solomon. Kaya nato okay si King Solomon. Si King Solomon, kaya kabalo mo sa story ni King Solomon. Sure? Si King Solomon was the wealthiest until now, murag dili ma-compare ang iyang kadato during his time. No? So, next slide, verse 5, masang ingon. Atagi ko 3 days. Give me 3 days. Atagi ko 3 days ka huna-hunaon, and then balik mo for my answer. And then, usang gibuhat, gidiscuss dahil ni King Rehoboam ang matter sa iyahang mga advisors. Now, kung hari ka, dili naa kay mga advisors. Even ato ang president karon, o
anyone na naa sa government, na sila yung mga ginatawag na advisors. So si King Rehoboam, na po siya advisor. Now, kaninyang first giduol is mga advisor ni sa iyang papa before, meaning mga tigulang na. Okay? And then, usa dahil niingon niya na, sige, yung giduol to na matter, kung sakto ba na pababaan niya ang tax, pababaan niya ang trabaho para sa mga tao. So, yung ingon dayon, unsa man ako i-answer yan ni. Next slide, verse 7. The older counselors replied, if you are willing to be a servant to these people today, give them favorable answer. Meaning, sige, ihatag na sila ha. One ang point sa mga advisors. Sige, ihatag ilang gusto, and they will be your loyal subjects. Kung kamo, ganahan ba mo na namoy question, nabay gahatag og advice sa inyo karon? Sure, kung naay problema? That's good. Unsa ba usually ang mga advice? Like for example, nag-away mo sa imong mama o papa. Duol ka sa imong friend, sa imong barkada. Unsa usually gina-advise sa imong barkada? Unsa ba ani ba? Layas na draw eh. Nausa mo na, tiguang naman ka. Di ba? Naiana ng mga barkada. Right? O di, isat na ito na. Para magkaan-gaan na yung feeling. Unsa ba usually? Do you have someone, kung naaba mo, kung na kay problema, unsa ba usually ang gina-advise sa inyo? Does it help you to do good or to worsen your problems? Now, the problem is this kang King Rehoboam. Next slide. Unsa ang gibuhat? Rehoboam rejected the advice of the older men. Di siya ganahan sa advice sa older men. KJ, kaya sila, tiguang naman mo, di naman mo Gen Z. Lahi na inyong level. Your Gen X, Gen Z na mi. Kuya RJ, millennial as Kuya RJ. No? So sa gibuhat, instead, niduol siya sa iyang mga advisors na nagdako sa iya o parihan niyang edad. Meaning, pwede na, barkada ni niya. Dakong chance sa barkada ni niya. So, unsay gibuhat? Unsay lang advice? Verse 9. Balik sa, kuya, verse 9. Unsay, what is your advice? As that. Unsa dapat ako i-answer sa ilaha para malighten ang sa akong papa. Next slide. Verse 10. Ingon niya dira, ingon ang iya mga advisors. Nakato parehang edad niya ha. Okay? Wala mo buhaton. You should tell complainers. Ingna to mga reklamador na gamay la ilang mga finger, my little finger is thicker than my father's waist. So baga, wala milabot na. My father laid heavy burdens on you, but I'm going to make them even heavier. Kay thinking, reklamador tongga, duol sa ilaha. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. Dili ni scorpion na katong insect na scorpion ha. Kabalo mo sa scorpion, na ako picture dra. Next slide. Ang scorpion is this. It's a whip na naay metals. So pag bunala na, impas imong unod. Meaning, dili careful si Rehoboam. Mas start niya ang advice sa ihang mga friends rather than this group of people na mas tiguang na, mas taas na og edad, I'm not saying na pagtaas kag edad, nindot na ka og advice. No, there are also bad advice. No, but the point here is this. Because of this decision ni King Rehoboam, nahitabo, dako kayo og changes na nahitabo sa Israel. Next slide. 3 years after ni balik si Jeroboam, and ingon din nabalik sila kang King Rehoboam, and gibuhat din ang order. No? Verse 13, sang giingon. But Rehoboam spoke harshly to the people, for he rejected the advice of the older counselors. Mas na-experience na counselor to sila sa panahon ni Solomon.
And usang gibuhat niya, he followed, gisunod niya ang advice sa younger advisors. So giingnan niya mga tao na, o moto, palisdan patamo. Mga reklamador mo, palisdan patamo. So saan nahitabo? Verse 15. The king paid no attention to the people. This turn of events was the will of the Lord. Usa ba? Usa ni pasabot na this turn of events was the will of the Lord. Murag ani ang scenario ana. Murag kita. Kung padayon ta nagapakasala, if we are living in sin, kung kabalo na ta na dili ni buhaton pero we are still living in sin, kalagan ginaala na lang sa Ginoo. Sige, allow niya ang things to happen in life. Murag, ang point na ang exact explanation or exact translation na sa original text is this. Gibiyaan sa Ginoo si King Jeroboam. Gipasakdan niya si King Jeroboam. Meaning, he is free to do everything that he wants. Pero dili siya free sa mga consequences na iyang madawat. Same with us. Right? Kung ikaw karon gatuo ka, mas ginapalabi nimo ang advice sa imong barkada rather than obeying sa imong parents, expect consequences sa imong life na moabot. Nakuha ninyo? If you listen more sa imong friends rather than sa advice sa imong parents, I'm not saying na pag parents nimo perfect na advice na. No. Dili pod. Tao po na sila. But, mas kabalo sila kung unsa ang tama para nimo kaysa sa imong mga barkada. Right? Sakto? Kinsa bay naay barkada, like for example, nabay situation diri. Pero usually this is the effect of friends. Pag na kay problema, dako kay mo problema, asa imong mga barkada? Wagtang, di ba? Kinsa ang nagapabilin? Mama. Family. That's why it's important. Kani-kani, the turn of events was the will of God. Paminaw ha? The turn of events was the will of God. Meaning God is in control. Basig some of us here, listen ha? Maybe some of us here think tungod walay nakakita sa akong ginabuhat na sala, you are free. God can see us. God can see your thoughts, can see your heart. Kabalo siya unsa imong ginahuna-huna karon. Kabalo siya unsa ato mga sala. And sometimes mo ni hadlok. Sa sige natong padayon sa pagkasala, i-allow na lang sa Ginoo. Meaning, nihawa siya, wala na siya labot nimo. Kumbaga, sige, buhatay mo gusto. And this is what happened to King Jeroboam. For although, yes, all-knowing man to Ginoo, mo ni na fulfill sa prophecy about kang Jeroboam, no, na mahimo siyang king sa Israel at that time. Next slide. Verse 16, when all Israel realized na mo itong tubak sa king, unsang gibuhat dayon? Dili na mi mutuo, wala na mi interest sa lineage ni David. Then, balik ta Israel. Oh, look, kanyahay ta. Bantay imong panimalay. Tungod sa gibuhat ni King Rehoboam. Always remember this. Your small group leaders, gibutang na sila sa Ginoo sa inyong life. Dili na aksidente. Somehow, they are like, mura katong older, ang mga tiguang, din mga small group leaders ninyo gamay. But somehow, they will give you advice na kana makatabang sa inyo ha. Now, the decision is always kung sundon ba na ninyo or dili. You're always free to choose to do what you want. Pero, you cannot choose the consequences of your actions. Dili nimo mapili ang mga consequences sa imong gibuhat.
For example, nagbarkada ka og mahilig og cutting classes. So ikaw, mukating po ka. Right? So isang effect, bagsak. Right? Kung makagbarkada ka o friends na, barkada na gani, kung makabarkada ka o mga, sabi tawagan, sa pamilya kanang mga bega-bega lang ang ginadto. So mahimo bukang bega. Right? Kung mabarkada ka o mga bugoy, uso pa ba mga gang karon sa schools? Char. Okay, sige. No? Di ba? It's the same. Kung mabarkada ka og mga palaino, mahimo bukang palaino. Right? Sakto? Kung mabarkada ka, magsige lang computer, ang inyong klase na sa internet cafe. Right? That's why, murag si King Jeroboam ba, tungod he listened sa mga di maayo na mga advice unsa na hitabo na divide ang nation sa Israel. Next slide, padayon ta. Continued to rule over the Israelites who live in the towns of Judah. So nagpadayon siya, gistriktuhan niya, ituo siya sa advice kasi ito yung mga amigo. So iyang gipahigpitan ang kinabuhi sa Israel during those times. Next, verse 18. Then gipadala niya ni si Adoniram. Usa ni siya? Siya ang in charge sa forced labor. Di man ka? Imagine ninyo, pugson mo trabaho para lang makahatag mong tax. Mo ni scenario before. Kung wala mo'y mahatag, problema na, no? Kasi yung patrabaho po to restore order. Pero ang gibuhat sa Israel, sa gibuhat sa Israel, sa mga tao, they stoned him to death. Gibato siya until namatay. Pagkabalo ni King Rehoboam may ana ang sanitabo, nitaka siya sa Jerusalem. And to this day, ang northern tribes of Israel have refused to be ruled by the descendants of David. Tungod sa wrong decision ni King Rehoboam. Until now, ang mga tao sa Israel nag-refuse to believe sa descendant ni David. Kabalo ba mo na when you go to Israel today and when you share the gospel of Jesus today sa Israel, pwede kang makulong. That's the effect of this one decision na gibuhat ni King Rehoboam. That's why, kamo na naadri, I want you to be careful kung kinsa ang ga-influence sa inyo. Unsa inyong ginatanaw will influence you. Diba? Unsa ka strong karon ang influence sa Korean people. Diba? Daghan kayo pareha na og buhok style sa mga BTS. Right? That's the influence mo. I'm not saying that it's bad. Okay, don't get me wrong. I'm not saying it's bad. What I'm trying to prove is this. Kung unsa mo makita, there's a bigger influence that you will do it for yourself. Right? Uso kayo ang Blackpink, di ba? So ang mga damit po, mura po, di ba? Nakuha ninyo? You got the idea? Kung kinsa inyong ginatanaw, kinsa inyong gina-follow on social media, that night chance that you will copy it because it influenced you a lot. Kung unsang song sa inyong ginapaminaw, so I do believe the power of music. Like my younger brother, nauso ang songs way back 2000, year 2000, ka na mga emo music. Mga Chikosay, o ako mo na buhay siguro na. No? Emo music. Amazing.
murag na-amaze ko sa iyang ginabuhat. Tungod kay pag ma-down siya, ang iyang default is to listen to those music and then gina-apply niya sa iyang life kung unsa ang ginasulti sa music. Niabot sa point na ginalaslas niya iyang kamot. Because that was the music was telling. I want you to be careful with those influencers sa inyong mga barkada. No? Next slide. The moment King Rehoboam listened to the advice of his friends, sa naitabo, the divided kingdom of Israel. The moment you listen sa mga ungodly na mga barkada ninyo, kanang ungodly, I'm not saying na di religious, kanang mga advice na dili mao. The moment you listen sa mga advice na dili mao, dakog chance na na-effect sa imong life. Even though you think that you are so strong, even though you think na okay, Christian mo ko, gapin man ko, follower man ko ni Christ, dili jud ko ma-fall down. Now, I want you, gusto tawagon si Daniel. Daniel, dali po ko Daniel. Ang model rin. Dali. So if you think, okay ha, I want you to be serious of this. If you think that you are a strong Christian, barog dra Daniel. Barog dra. Barog sa tape. Yan. Okay. Sige. Let us say si Daniel is kamo. Okay, paminaw ha? Let us say si Daniel is kamo. Strong Christian. Na ako diri sa akong barkada. Dili jud ko ma-influence akong barkada. I will try to bring them to Christ. I will try them to na ma-influence sila. No? Usay anak ta mag-think, di ba? Amo go ko, dili ko mo inom. Dili ko mo sunod ana niya. No? But sige daw Daniel, biraha daw ko Daniel, pasaka. Biraha ko. Now, sometimes the pull, lisod kayo birahon. Pero ang pull sa influence sa kalibutan is so strong na isip kayo na ako madala si Daniel. Nakuha ninyo? Don't you ever, thank you Daniel ha? Nagets niyo ang picture? Don't you ever think na ikaw karon ni-appeal ka, ni-join ka sa mga barkada na posible na dili ka ma-influence nila. There's a bigger chance na ni-join ka na group of friends that you will be one of them. Usa ang next slide. Kani, this is a very, very, very sikat na quote. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Ingna ko kinsa inyo mga friends, and at that moment, I can tell you, anak ko ka. Nagets ninyo? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kung imo mga barkada, walay mga respeto sa parents, you will be one of them. Kung imo mga barkada, mahilig kayo mo dami sa imuha to do bad things, 99.9% that you will be like them. That's why say no to godly influence. I'm not saying na dili na mo makipag-friend sa ilaha. What I'm trying to say is this. Do not be influenced in what they're doing. Ayaw ka-influensya sa ilang ginabuhat. Instead, kita ang mo-influence sa ilaha. Okay? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. No? Kung ikaw na ka sa barkada karon na walay respeto, I'll tell you. You will be one of them. Next. Whatever you are watching or following in social media may or will influence you big time. Kung kinsay mo gina-follow, kung kinsay mo ginatanaw sa social media, kinsay mong friends, I'll tell you, you be careful. No, you be careful. Sa ingon ni Paul, I think ang next is ang verse. Yan. This is from the Bible, ha?
1 Corinthians 15, verse 33. Do not be fooled by those who say such things. Prior to this verse, aniingon ani mga taga-Corinthians. Naima mo mga taga-Corinthians. Na sila believe na, okay, panagsar man mo, I only live once. Kana ginaingon kay ni karon na YOLO, abi niyo karon ra na. No, panahon pa na ni Paul. I only live once. Mo ni siya. So usang giingon ni Paul, usang gi-remind ni Paul sa mga Corinthians. Bad company corrupts good character. Paminaw ha? Ang dili maayo na mga company, mga amigo, mga bad company, sa na, mga amigo. Usa? Mo corrupt sa imong pagkamaayo. Mo daot sa imong pagkamaayo. Usang giingon, listen, basahan na to ang verse 34. Everybody, go. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. Think carefully about what is right. The sad thing about us, no, as mga young people, especially this mga inyong generation, and sad thing sa inyo is this: pag nanagani lingaw, sabay dayon kay lingaw. But I hope na dili makorrupt inyong good character kung unsa man yung mga barkada. Usa tong lesson karon? Say no to ungodly influence. So please, kung unsa na inyong ginatan-aw, kinsa na inyong group of friends, please select your friends properly. I-select ninyo inyong friend. Kanang friend na mudukol sa imuha, especially pagka nang dili na jud maayo imong gibuhat. Dili ka true friend ha, kung maingon ka sa imong nakasala na imong friend, ngayon ko, sige lang, okay lang na. Dili ka true friend. You're helping your friend to sin. Ang true friend is the one who will kana masuko sa imuha, kinabuhat kag mali. That is a true friend. Okay? Mo na ang true friend. So please, I want you to evaluate yourself karon. Am I in a group of friends na naga-influence ako to do bad things? Or am I in, unsa ba ni akong ginatan-aw? Unsa akong gina-follow sa social media? Is this helping me? And that's why I want you to say no to ungodly influence. Kay parihan ni King Rehoboam, one mistake, ang resulta, generations. Kabalo ba mo, paminaw ha? Kabalo ba mo na atong mga sala na ginabuhat karon, dili karon ang effect ana. Posible na inyong mga anak, inyong mga apo o sa apo will carry those sin. Kung dili ka gusto makakita na in the near future, stop sinning. Nakuha ninyo ang wala ko nang hadlok sa inyo, Andrea. I'm talking kung what the Bible is saying. Many accounts in the Bible na ang sala sa hari, years ang effect. Same would na in principle with us. If we sin, sometimes ang effect ana is years po. Kung dili mo mahadlokan na, God bless you. Kung kamo na pa mo na, kung okay ra gihapon, no? Ay nalang hulata na ang Ginoo ba mo dukol sa inyo. So that's why I say no to ungodly influence. Say no. Now, I hope this series of red flags will help you understand not to really say no to sin, say no to addiction,
say no to worldly validations, and lastly, say no to ungodly influence.